वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज माँ घर लास्ट मैं आज घर जाम। सो घर जो आगत देखिसे थ्रेडिंग कराई लैसो। तारपिছত एतिया भन्टिये स्कार्फ कर दिबो ताके देखुवाओ और की करो सेयाও চাই থাকিব ভিডিওটো। तो सो तेनेहले আজি এনেদरे ভিডিওটো आरम्भ करो। के भन्छ हैन के भन्छ मलाई तो के पार्लर फैसिलिटी। अरे फाले मैगी ताली मार्दै छ। सो फ्रेंड्स स्कार्फ करी हो गल। तारपिছত मैं नर्मेल पानी दी मुखन धोई आहिছোঁ। आपनालोके बेलेग फेस वाश एक यूज करिब नालागे, अकल नर्मेल पानी दी मुख धुई दिले हो जाए। तारपिছত मैं खानी मुखत मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैं लेकमी पीच मिल्क क्रीम खानो और या खाना हुआ पिছত मैं फुट और सेंदूर लगाम। बाकीखिनि मेकअप करबलगिया नाए। मैं डेली खूब बेसी सेंदूर फुट काजल और लिपस्टिके खानो, तार बादे बेलेग एकো नाखानोए। सो गाइज एया सरू भन्टिये मोर डाঙर माहीक थ्रेडिंग कर दिसे। एक्चुअली थ्रेडिंग नकरे किन्तु जोर जबरदस्ती दियक बोले करि दिउ। सो करि आछे और 22 मिनिटले गर्न जानिছে त। एफाले आमार सब एकेलगे बहिছে कोनोबा मोबाइल ओ लाला के इमान देरिके आइছে দেখা আছে নেৰ राम 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 मोबाइल पा নাই বিয়া দেখা না ভাল লাগিছে দুনুমা तक शुबली जा लड़ा हाँस गले दादा फुट लगा रेडी कर थी दिसे और आमार माँ रेडी हो रखी आसे। Nasa gaji nongonu. Lapan negara mili bos. Montok gaji udah. Ayo na sudah sih itu dosa senggak gue. क्या उड़ा जानू ना वैसे Ini montok gaji sih, nomor. এতিয়া ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল। দাদাহঁতৰ ফুট লগাই দিলে দেউতাই। তাৰপিছত এতিয়া ৰেডি হওঁগে, তাৰপিছত ঘৰলৈ যাওঁ আৰু বাই পুতলা লৈ গৈছে। এইটো মোৰ পুতলা। সো এতিয়া ঘৰ আহি পাই গ'লো আৰু ঘৰ আহি পাই পেলাই ফ্ৰেছ হৈ পেলাই উশাহ দেখিছেনে উশাহ সলাবলৈ সময় নিদিলে দুটাই। সিহঁতক ডল হাউচটো ফিটিং কৰি দিব লাগে বুলি কৈ আছে। সো এতিয়া জাষ্ট ফিটিং কৰি দিছে। এয়া চাওক হয়তো আমাৰ ছোৱালী হয়জনী পুতলা লৈ ৰখি আছে, হয়জনী ডাঙৰ ছোৱালী আৰু ক'ত গ'ল আৰু এইজনী সৰু ছোৱালী দেই। তুমি ছোৱালী ন। সো এতিয়া যাওঁ ডাঙৰ ঘৰলৈ, তাত চাহ তাহ খাই আহোঁগৈ মাতি আছে মায়ে। তাৰপিছত কি হয় দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। हाय फ्रेंड्स एतिया बाजिल 11टा और शुবলৈ रेडी भात पानी खाई और मैं आठर भर घुमाई आसो। माने आमार इतना मह बहुत और अलाउ दिलेও नेजायगे সেইকাৰণে आठर तरिबलगिया हल। आमार इफाले ताई पूरा एकदम पुतला लय शुई आछे, कब नोवारा हो शुई आछे। माने घर ताई बहुत उत्पात करिছে, लग पाई पेलाय दादार लगत खेलिছে, माने भतिजार लगत खेलिছে। सो সেইকাৰণে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আৰু লগতে কৈ দিওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব।